Each year, for 30 days, 1.5 billion Muslims around the world fast during the month of Ramadan. Ramadan is when followers of Islam abstain from foods and drinks each day from dawn until sunset. But there is much more to this month than simply not eating and drinking. Ramadan is the ninth month of the Islamic lunar calendar. Being lunar means in effect that within the span of every 30 years or so, the month of Ramadan falls in each of the 4 seasons. Hence, the just nature of the lunar system. Just imagine the month rising at the same time every summer or every winter, which brings us to the interesting questions. It's hard enough to abstain from food and water for the whole day. How do people do it in the summer? So, let's figure out how Malaysian students manage their Ramadan in Europe. Assalamualaikum. Nice to meet you. Thank you that you would like to spend your time with us. As everyone knows, Europe is the 4 seasons country, so there will be different long daytimes hours, especially during summer. Can you share with us on how you cope with that changes? Saya Anis Nirhana, berada dekat Cardiff ni dah hampir 5 tahun, dan 5 tahun jugalah saya menjalani ibadah puasa dekat UK ni. Nama saya Zarif Alia, dipanggil Alia. So sekarang ni 4th year medic dekat Cardiff University. Nama saya ni Aisyah Najwani Mustafa Syafri. Saya pelajar tahun keempat, tahun akhir kos farmasi di Cardiff ini. So bagi yang tak tahu, Ramadan kat UK ni because it's a summer, so malam sangat-sangat pendek, siang sangat panjang kan. So usually pukul 2 pagi bangun macam tu untuk sahur dan solat qiyamul lail semua. Lepas tu, lepas sahur by 3 o'clock dah subuh lepas tu tidur balik. Because if not, I'll only be sleeping about 2 hours. So tidur balik, then by like 7:30, saya akan bangun dan siap-siap diri untuk pergi kelas. Okay, bila berkata tentang rutin macam biasa. As a housewife, macam biasalah kan, jaga anak, masak semua. Cuma bezanya Ramadan dekat UK ni sebabkan siang yang panjang tu menyebabkan kita pun kena puasa panjang. Jadi saya tak ambil masa yang lama untuk sediakan juadah berbuka tu. Pesan terawih dekat sini, perbezaan yang paling nyata ialah sebabkan kita buka puasa lambat, jadi start pun lambat. Start terawih pada pukul 11 malam dan habis lebih kurang 12 suku. Dan kalau dekat Darul Isra' samalah, macam kebanyakan Malaysia kita buat 8 rakaat, dan in between 4 rakaat tu kat sini yang lain ni dia tak ada selawat, tapi biasanya ada sedikit tazkirah pendek. Studying overseas is a common choice for Malaysian students to pursue their studies. How you guys can unite to liven up life in Malaysia's culture as a community? Selain berbuka bersama keluarga, di masa ni saya jemput juga adik-adik ataupun pelajar undergrad yang dekat dengan rumah saya ni untuk buka bersama-sama, untuk saya rasai jugalah kemeriahan Ramadan tu bersama-sama dengan mereka. Kami baca Quran sama-sama untuk hidupkanlah malam hari tu. Saya akan cuba untuk pergi tadarus Al-Quran. So what we have in Cardiff is kita orang ada organize satu tadarus Al-Quran on a daily basis, satu juz satu hari, bersempena dengan kempen Quran sana sini yang buat oleh Islam Malaysia. Kami juga ada buat sesi tadabbur alam dengan student-student perempuan yang ada kat Cardiff ni. So what we did was we walk around the park and kita orang baca Quran and tadabbur alam kat situ. Tapi yang pastinya selalunya akan ada wakil-wakil daripada charity organisations ataupun wakil-wakil daripada masjid yang datang untuk minta derma. So maknanya setiap malam kita berpeluang lah untuk menderma. Celebrating Ramadan in Europe will be totally different compared in Malaysia due to the minority of Muslims around the world. So, how you attract the non-Muslim to know about Ramadan better?
because there are huge population of non-Muslim in Europe. Dijemput non-Muslim, orang yang other faith and without faith untuk datang dan makan bersama masa kita buka puasa. Dan sebelum tu adalah penerangan mengenai Islam dan bulan Ramadan itu sendiri. Dan saya rasa ni menarik lah sebab orang non-Muslim dapat hadir buka puasa dan dapat tengok macam mana kita orang Muslim berbuka puasa pada bulan Ramadan. Dan ni pun satu cara dakwah yang bagus lah. So saya harap sangat saya boleh make full use of my time during Ramadan, membanyakkan amal ibadah. Untuk Ramadan kali ini, saya berharap diri saya dan semua muslim-muslimat, adik keluarga kita, rakan-rakan kita, saudara-mara kita dimasukkan dalam kalangan orang yang mendapat pengampunan, maghfirah daripada Allah. Saya mengharapkan Ramadan pada tahun ini Allah SWT memilihlah untuk memberi keampunan kepada diri saya, dan saya mengharapkan Allah terus memberi belas ihsannya untuk terus saya beribadah pada sisa-sisa hari yang berbaki. As a first student studying abroad, I bet that there will be ups and downs for you and adapt yourself with the surroundings, and especially when you have to live by your own faith. Therefore, how you manage your life when you are away from your family during Ramadan? Ramadan kali ini agak berbeza dengan Ramadan yang lepas. Kalau dulu dekat Malaysia, kalau tak nak masak, kalau nak berbuka, nak iftar, makanan akan disediakan, parents sediakan, ataupun kita beli je dekat luar. Tapi bila dekat Newcastle, Australia ni, sama ada pergi ke masjid ataupun you buka sendiri, puasa dekat rumah tapi you kena masak sendiri. Yang paling menyedihkan, bila masak, semua hangus. And then, subuh, sahur, makan pun kena masak sendiri. Tak sedap pula tu masak. Memang agak berbezalah dengan bila kita dekat Malaysia. Parent yang masak. Memang ini kali pertama lah kita belajar masak sendiri. Memang rindu sangat Ramadan dekat Malaysia. Ramadan this year is a bit different compared to last year because, well, my parents feed me, and when I was in college Marabanting, I get free food from the college. It's a bit sad, and this year I have to be really preparing my own food, and I have to cook for sahur and for berbuka puasa. And amat sedih lah sebab jauh dari family, kena fikir benda jauh dari family, dan satu experience yang berbeza berbanding last year, yang saya amat sedih lah sebab tak ada parents dengan you berbuka puasa dengan abang-abang, dengan kakak-kakak, dengan family. So itulah tahun ini sangat berbeza, dan saya berharap family dekat sana pun rindu saya, dan trust me, saya pun rindu dengan family saya. Dan Ramadan kali ini sangat berbeza dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan kali ini saya kena berpuasa di bumi selain dari Malaysia. Banyak perkara yang berbeza, dan terutamanya makanan, buka puasa, sahur. Biasanya kalau buka puasa tu kat Malaysia bolehlah pergi bazar, beli ayam percik, belilah apa-apa yang seronok, yang sedap dimakan. Tapi bila kat sini tiada, benda tu semua tiada. Tapi saya rindulah dengan Malaysia. Sebelum ni tak pernah pun terfikir macam beruntung ada kat Malaysia banyak makanan sedap-sedap. Tapi kat sini bila dah tiada, barulah nak beringat. Tapi saya memang harap saya dapat berpuasa kat Malaysia. Wherever it may be, religious claims are not forgotten. Though it's difficult to implement, that is our responsibility. It is very hard to face the obstacle, but by hook or by crook,
We have to go through it for the sake of a degree and for the country we love. Wherever we are, do not make time differences as a reason not to fast. The important thing is to make Ramadan this time more meaningful.